आज जो दो साइंसदान हमारे साथ बैठे हैं वो फूड साइंटिस्ट हैं, फूड टेक्नीशियन है। एक तरफ हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब हैं और दूसरे पास हमारे पास इज़हारुल हक साहब हैं जो फूड टेक्नीशियंस हैं। ये फूड की जो तमाम क्वालिटी है, फूड आप तक कैसे पहुंचता है, उस तमाम प्रोसेस को समझते हैं और उस तमाम प्रोसेस का हिस्सा होते हैं और इन्होंने वो इन्वेंट किया है। ये उसके साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, फूड साइंटिस्ट। डॉक्टर साहब मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। मेरे लिए पहले तो ये वर्ड जो था ना थोड़ा नया था, फूड साइंटिस्ट। मुझे ऐसा लगा कि आप सिर्फ खाना टेस्ट करते हैं या नए नए खाने इन्वेंट करते हैं, आप शेफ की कोई ब्रांच है, कैसे है? थैंक यू, आपने एक तो इनवाइट किया आज हमें। फूड साइंटिस्ट स्पेशलाइजेशन का दौर है जी। हर दिन में कोई 2000 से ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे नई आ रही हैं और ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट का कमाल है, फूड साइंटिस्ट का कमाल है कि उन्होंने न्यूट्रिशन को भी देखना होता है, उन्होंने सेंसरी क्वालिटी को भी देखना होता है, उसकी शेल्फ लाइफ को देखना होता है और सेफ्टी को भी देखना होता है। और आपके पास ये जो फूड नए नए रोज़ बुनियादों पे आ रहे होते हैं, पैकेज नए नए चिप्स आ रहे हैं, नए नए फ्लेवर्स, तो ये सारा फूड टेक्नोलॉजिस्ट का कमाल है। तो इस दुनिया में जो खुशी बांटने में फूड टेक्नोलॉजिस्ट का बड़ा बेहतरीन रोल है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जैसे लोग और ख़ास तौर पे आप तो माशाल्लाह सेल से भी और लाहौर में बैठे हुए, तो हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी ड्राइव ही फूड से हासिल करते हैं। तो उसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट का कोई भी इवेंट हो तो हमारा खाना बेसिक होता है। इज़हार भाई, अब रमज़ान का महीना चल रहा है, बड़ा बाबरकत महीना है। तो मैं एक आम आदमी, ले मैन निकलता है, घर से निकलता है समोसे पकोड़े लेने के लिए कि बाहर से समोसे लेके खाते हैं। हम एक दुकान पे पहुंचते हैं, दुकान के अंदर मैं ये चाहता हूं कि हम ये ना करें कि क्या होता है क्या नहीं होता, हमें क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए और फिर वहां से सौदा खरीदना चाहिए। एक्चुअली खासकर जो स्ट्रीट्स शॉप्स हैं तो वो बिल्कुल उनको अवेयरनेस ही नहीं होती। गली महल्ले में ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन गश्य फलैस मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। और हमारे यहाँ पे वो मिलावट को अवलीन फ़र्ज समझा जाता है। और दूसरी बात ये है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई दो चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं ये। और आज के दिन हम यही बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बीमारियां बढ़ रही हैं, यहाँ पर मैदे की बीमारी बढ़ रही है, यहाँ जिगर की बीमारी बढ़ रही है, किडनी की बीमारी बढ़ रही है, यहाँ पर और बहुत सारे मसाइल लोगों को पैदा हो रहे हैं जो नए नए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें हम एहतियात नहीं बरत रहे, हम सफाई का ख्याल नहीं रख रहे, हम खुद ये नहीं देखते कि ये आदमी जो बना रहा है ये कैसे बना रहा है। डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया कि घी जिसमें ये तलते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ तो आदत है फ्राई करके खाते हैं सब्जियां भी, तो ये जो फ्राइंग है इसके अंदर किस चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए? हम घी जो है 14-15 किलो पर केजी के कैपिटा के हिसाब से पाकिस्तान में खा जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 3-4 गुना ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। हम इसका मतलब ये है कि जो चीजें हमें खानी चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, जो नहीं खानी चाहिए वो खा रहे हैं, क्योंकि हम टेस्ट के ऊपर ड्राइव करता है, टेस्ट। दूसरा आपने बात की कि ये घी और ऑयल की खास तौर के ऊपर, हमने ये देसी घी क्योंकि कंज्यूम करते थे, उसी तरह का टेस्ट लेने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन शुरू कर दी, उसको घी बनाना शुरू कर दिया, ऑयल को उल्टा। सो ऑयल अच्छी चीज है, घी जो है वो उतना अच्छा नहीं है। आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो जिस कढ़ाई में वो समोसे तल रहा है या पकोड़े तल रहा है वो काली हो चुकी होती है, वो बेसिकली फैट ही होती है जो कि ट्रांस फैट बन के मुसलसल हीटिंग की वजह से तो बन चुकी होती है। नया ऑयल डाला है, नया। अच्छा, होता क्या है, अब आप ऑयल उसने उसमें डाला हुआ है, उसमें अगर वो 4 लीटर ऑयल उसको चाहिए, 4 लीटर डाला हुआ है, जैसे ही वो 2 लीटर होता है तो 2 लीटर और डाल देता है। अब 2 लीटर तो नया है, लेकिन उसके अंदर 2 लीटर को तो 4, 8, 10, 12 घंटे हो चुके हुए हैं ना। अच्छा, फिर वो जब 2 लीटर पे आएगा फिर और डाल देगा, तो उसमें से 1 लीटर ऐसा है जो कि 16 घंटे से। तो नॉर्मली ये कहा जाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पुराना फेंक दें, 16 घंटे से ज्यादा ना करें, और जब वो एक्सपायर हो जाए तो उसको निकालें और नया आप सारा यूज करें। ये तो नहीं करेगा कोई भी। जब आप जिसके पास समोसे पकोड़े लेने जाते, जिससे आप भी समोसे खरीदते होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो अपना इतने बड़े कढ़ाई को रोज खाली करता होगा 2 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद। देखिए मेरे घर में भी ऑफ कोर्स हम क्योंकि जितने मर्जी न्यूट्रिशन की बात करें, बट एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तानी भी हैं, लाहौरी भी हैं, मेरे घर में पकोड़े समोसे बनते हैं, ऑफ कोर्स बनते हैं। तो मैं करता क्या हूँ, मैं ये करता हूँ कि जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं फ्राइंग के लिए, वो अगले दिन हम सालन में यूज कर लेते हैं, उसको दोबारा फ्राइंग में यूज नहीं करते। अच्छा, मैक्सिमम 2 दिन फ्राइंग में यूज किया, तीसरे दिन उसको सालन में यूज कर लिया। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आप उसको डिस्कार्ड करना है, अदरवाइज वो इतना टॉक्सिक हो जाता है कि वो पकोड़े और समोसे आपको टेस्टी तो बहुत लगेंगे, लेकिन वो आपके वो ट्रांस फैट बॉडी के अंदर जाके वो आपके LDL बढ़ाएंगे, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, वो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएंगे, वो आपके लिवर को ट्रांस फैट डैमेज करेगा, और अल्टीमेटली जो है वो आप सिरोसिस की तरफ जाएंगे, किडनी डिजीजेज की तरफ जाएंगे, और ये आपके बॉडी
باڈی کو انتہائی نقصان دہ ہے. اور اگر میرے خیال سے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر سموسہ جو ہے وہ 10 روپے کا مل رہا ہے, کسی جگہ 5 روپے کا مل رہا ہے, تو 5 روپے والا سموسہ لے لوں میں, اصل میں وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا. مجھے یہ بتائیں, یہ فوڈ بورن ڈیزیزز کتنی ہوتی ہیں اور یہ کتنا ایک انسان کی جسم پہ افیکٹ کرتی ہیں؟ خوراک کی جو ضروری اجزاء ہیں ان کی بہت کمی ہے, اور اس کمی کی وجہ سے لوگوں کی ہائٹ بھی کم ہے, لوگوں کے دماغ بھی پورے نہیں بنے ہوئے, اور ہم ایک سٹنٹڈ 50% سٹنٹڈ قوم ہیں. ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے, یہ بچے ان کا دماغ پورا نہیں بنا ہوگا, ان کی ہائٹ چھوٹی ہوگی, اس کے بعد جو ہے یہ بچہ ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں سکتا, یہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتا, یہ ٹھیک طریقے سے چیزوں کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا. آپ کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ جگہ جگہ کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے, پھر لوگ ہائیجینک عادت نہیں ہے, ایون آپ دیکھیں ہاتھ نہیں دھوتے, ٹوائلٹ سے آ کے ہاتھ نہیں دھوتے, اور ایون ہوتے ہی نہیں ہے, واش بیسن ہی نہیں ہوتے ان کے قریب, ہاتھ دھونے کے سسٹم ہی نہیں ہوتا. باہر سے جب کوئی چیز لے کے کھائیں تو یہ دیکھیں کہ بندہ صاف ستھرا ہے, ہاتھ دھو کے آپ کو کھانا دے رہا ہے, اس کے ہاتھ دھلے ہوئے ہیں, یا جو بندہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہا ہے وہ صاف ہے, اس کھانے کا کام جو کر رہا ہے اسے کم از کم صاف ستھرا ہونا چاہیے. جس جگہ پہ کھانا پڑا ہے صاف ستھرا. آپ نے کہا کہ جو موسٹلی جراثیم جو کھانے میں آ جاتے ہیں وہ یہ آتے ہیں ہیومن ویسٹ سے آتے ہیں. جو گلوبلی 75% ڈیزیزز ہیں وہ جتنی بھی امرجنگ ڈیزیزز ہیں وہ فوڈ سے آتی ہیں. جتنی بھی نیو پیتھوجن اگر 100 آ رہے ہیں نا 10 سال میں, تو 100 میں سے 75 جو ڈیزیزز ہیں وہ فوڈ کا اس کا سورس ہے کھانا. ہاں, اسی طرح سے جو اس میں جو 65 to 70% ڈیزیزز ہیں وہ زونوٹک ہیں. زونوٹک وہ ڈیزیزز ہیں جو اینیمل میں بھی ڈیزیز کاز کر سکتی ہیں, آپ میں بھی کر سکتی ہیں. ٹی بی ہے نارملی جو ہے وہ اینیمل کو ہوتی ہے, اس کے دودھ کے ذریعے گھر میں آ جاتی ہے, اور آپ جب اس کا گوشت یا کچا کھائیں گے یا کہیں پہ دودھ کنٹامینیٹ کر گیا تو ٹی بی گھر میں آ گئی. کچا دودھ پینے سے بھی ٹی بی ہوتی ہے. کچا دودھ تو آپشن ہی نہیں ہے نا پوری دنیا کے اندر, چاہے WHO کا ڈیٹا پکڑیں, FDA کا پڑھیں, یورپین فوڈ سیفٹی اتھارٹی کا پکڑیں, کیونکہ دودھ ایک کمپلیٹ غذا ہے, اور کمپلیٹ غذا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی کمپلیٹ غذا ہے, جراثیموں کے لیے بھی ہے. تو اس کو تو آپ نے اس میں سے نیوٹریشن لینی ہے, صرف جراثیم نہیں لینے بھائی. سو کچا آپشن نہیں. سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کھانا کھا کے آتے ہیں, باہر سے دہی بلے کھا کے آئے, فلودہ کھا کے آئے, رات کو لیٹے, صبح موشن لگے ہوئے ہیں, صبح جو ہے الٹیاں ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. سم ٹائم آپ کو پتا چلا کہ 3-4 دن کے بعد آپ بیمار ہو گئے, پتا چلا کہ وہاں سے جہاں سے کھانا کھایا تھا وہ صاف جگہ نہیں تھی. سو آپ نے, اور ایک جو اسٹریٹ پہ روڈ سائڈ فوڈ لوگ ہوتے ہیں کھانا کور نہیں کیا ہوتا, کھانے پہ مٹی بھی پڑ رہی ہے, کھانے پہ اگر ہم بند کمرے میں رہتے ہیں نا, تو شہر میں اگر ہم رہتے ہیں, آپ یقین کریں کہ 2 دن بعد ٹی وی کے اوپر انگلی لگاؤ تو مٹی ہوتی ہے. اتنی پولوشن جو ہے صرف مٹی تو ہے ہی ہے, اس میں تو ہیوی میٹلز بھی نقصان بھی دے, باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن وہ جو اگر وہ فوڈ کے اوپر کوئی چیز ہے نا تو اس کے اندر جراثیم بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے, خوراک ملنی شروع ہو گئی نا. 4-5 گھنٹے میں وہ جب 1 ملین ہوں گے نا, تو اگلے 10 منٹ میں وہ 2 ملین ہو جائیں گے, اگلے 10 منٹ میں وہ 4 ملین ہو جائیں گے. ایک خاص حد آئے گی. اسی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ نارملی جس فوڈ کو ریفریجریٹ کرنا ہو, اگر وہ 4 گھنٹے اس کا ٹیمپریچر بریچ ہو جائے, 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جائے, اس کو نہ کھائیں. ہمارے ہے ایک بڑا ہے کہ وہ ہم پکنک پہ جانا ہو, گھر سے چاول بنا کے پیک کر کے گاڑی کی ڈگی میں رکھ لیتے ہیں, دوپہر کو کھا لیں گے. اب وہ 4 سے 6 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ چاول جو ہے ٹاکسک ہو چکے ہوتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, پوری دنیا میں جتنے بھی جراثیم بیماری پیدا کرنے والے ہیں, نہ ان کا فلیور ہے نہ ان کا ٹیسٹ ہے. تو ایک بہت خوبصورت, اچھا, صاف ستھرا, صاف ٹیسٹ والا, صاف سمیل والا جو کھانا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, جس کی چاول میں نے ایگزامپل دی ہے. نہیں یہ یہاں پہ رک جائیں ذرا, چاول کا مسئلہ. اچھا دوسرا, چاول پکائے ہم نے, پکا کے ہم نے اس کو رکھ دیا, اب ہم نے اس کو فریج میں نہیں رکھا, گرم ہے پتیلی رکھ دی, اب رات کو بھی ہم وہی چولہے سے اٹھا کے ڈال کے کھا سکتے ہیں. اگر 4 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو بالکل الاؤ نہیں, آپ نقصان کریں گے. چاول جن سے ہیں وہ ہمیں 4 گھنٹے کے بعد فریج میں رکھ دینے چاہیے. چاول کوکنگ کے بعد جو ہے کنزیوم کرنے کے بعد باقی اس کو فریج میں رکھ دینا چاہیے, اور اگر اس کو روم ٹیمپریچر پہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر ان کو روم ٹیمپریچر پہ 4 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے تو پلیز اس کو. خوراک کا جو ہے نا بیسک اصول ہے کہ یہ تو گرم چیز کو گرم رکھیں, اور یا اس کو جو ٹھنڈی چیز کو ٹھنڈا رکھیں.